شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبوت کا تقریباً 10 سال تک ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ مکہ والوں نے توڑا، اور اس کے بعد طائف کا سفر آپ کے لیے کیسے بھیانک ثابت ہوا۔ ان تمام حالات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا رنجیدہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے آپ نے اپنے مشن کو، اپنے کام کو روکا نہیں، اور مکہ میں رہتے ہوئے سرداران مکہ کے بیچ کام کرنے کی بجائے آپ نے دوسرے قبائل کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، ان پر کام کرنا شروع کیا۔ سفر معراج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچیری بہن جو ابو طالب کی لڑکی تھی، آپ ان کے یہاں قیام کیے ہوئے تھے، جس سے ام ہانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ قبل فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاتی ہے، اور آپ کی بہن کی بھی نیند کھل جاتی ہے، اور آپ وہاں نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد بہن نے پوچھا کہ کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ نماز تمہارے ساتھ پڑھی؟ آپ نے کہا جی، اور ابھی بھی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس بیچ میں بیت المقدس، اللہ رب العزت نے مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی، اور وہاں سے معراج کے سفر پر لے گئے۔ نبیوں کی ایک جماعت کی میں نے امامت کرائی۔ یہ سننا تھا کہ آپ تھوڑی دیر شوق ہو گئی، اور پھر کہا کہ یہ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ پھر آپ نے انہیں تفصیل سے ساری باتیں بتائیں، اور پھر کہا کہ میرے پیارے بھائی، آپ اسے مسلمانوں کو نہ بتائیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اسے جھوٹ سمجھیں۔ کہا کہ بہن، تم مسلمانوں کی بات کرتی ہو، میں تو انہیں مشرکین مکہ کو بتاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے مسجد حرم کی طرف، خانہ کعبہ کے پاس۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں قریش کے کچھ سرداران بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو جہل بھی وہاں بیٹھا ہوا، اور بہت آپ سوچ و فکر میں تھے کہ کیسے بتاؤں۔ اور اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی، جن جن چیزوں کا مشاہدہ کرایا، اس پر آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا، آپ خوش تھے۔ باوجود اس کے کہ مکہ والوں کو کیسے بتائیں اور ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، یہ سوچ کر کے آپ تھوڑے سے پریشان تھے۔ اسی بیچ ابو جہل نے پوچھا مذاق اڑانے کے سینس میں، کہ اے محمد، ذرا بتائیے اسے آج کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے موقع مل گیا، اسی وقت کا انتظار تھا، اور آپ نے جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا، آپ نے فوراً کہا کہ ہاں ہاں، میں بیت المقدس گیا تھا، وہاں نبیوں کی جماعت کی امامت کی میں۔ آپ نے کہا کہ رکیے ذرا، میں اور لوگوں کو بلا لوں۔ کیا آپ تب بھی ان لوگوں کے سامنے یہ بات کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسا جب میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہہ دی تو دوسروں سے کیوں چھپاؤں گا۔ اور پھر ابو لہب نے تمام لوگوں کو بلایا، سرداران مکہ کو بلایا، اور آپ کے کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے، اور ان کو جا کر کے کہا کہ سنا تمہارے ساتھی نے کیا کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ میں کل رات بیت المقدس گیا تھا۔ تو کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ انہوں نے سچ کہا۔ کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ جو محمد کہتے ہیں اور میں مانتا ہوں، تم نہیں مانتے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روز مجھ پر وحی آتی ہے آسمان سے، تو جو چند سیکنڈ میں وحی آ سکتی ہے، تو یہ بیت المقدس کا سفر تو بہت چھوٹا سفر، میں اس پر مانتا ہوں، تم نہیں مانتے۔ بہرحال اس بات کے ساتھ آپ بھی خانہ کعبہ میں بیٹھے، اور تمام مشرکین مکہ بھی تھے، سرداران بھی تھے، اور پھر
अबू जहल ने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ भतीजे कहिए जो आप फरमा रहे थे। आपने कहा कि कल रात जिब्राइल अमीन आए और वो मुझे एक गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा जानवर बुराक नाम का सफेद वो लेकर के हमें बैतुल मुक़द्दस गए। वहां मैंने तमाम पैगंबरों की इमामत की नमाज पढ़ाई। फिर इन लोगों ने कद काठी पूछा कि कौन पैगंबर कैसे हैं। फिर अबू जहल ने कहा कि क्या वो सब जिंदा करके लाए गए थे आपके सामने में? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जी। फिर कहा कि ठीक है। मुतई बिन अदी ने कहा कि जरा बैतुल मुक़द्दस के बारे में बताइए, मैं वहां गया हूं, उसकी निशानदेही बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक चीज उन्होंने सारी डिटेल बताई और बताने के बाद यह भी बताया कि कौन कबीला कहाँ है। जो सफर में मक्का से लोग गए हुए थे, वो तिजारी काफिला कहाँ रुका हुआ था और उनके साथ क्या सामान था, उनके साथ क्या हादसे पेश आए। एक ऊंटनी जो है उनकी भाग गई। ये तमाम हादसात उन्होंने रास्ते के पूरी मंजर बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस के बारे में बता रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बैतुल मुक़द्दस अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने ला दिया और मैं वहां खड़ा हूं और बता रहा हूं, वो देख रहा हूं और बता रहा हूं। इतनी बारीकी से सभी लोगों ने उस बात को सुना। उसी वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने बिल्कुल सच कहा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए अपना सर झुकाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ऐ अबू बकर, मुबारक हो कि अल्लाह ने तुम्हें सिद्दीक के लक़ब से, सिद्दीक की उपाधि से नवाजा है। और वहीं से हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है कहे जाने लगे रजी अल्लाह अन्हु। ये तमाम मामले होने के बाद मक्का वालों ने कहा कि ठीक है, हम अभी कैसे मान ले, हम इसको देखते हैं, जो कबाइल हमारे पास हैं, जो लोग गए हैं, वो जब आएंगे तो हम देखेंगे फिर इस बात को। तो जब वो तिजारती काफिला आया और वही सामान निकला उन लोगों से, उन लोगों ने तस्दीक की। उसके बाद ये कहते हैं कि क्या ये नहीं कहा गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह जादूगर है? देखिए कैसी सटीक बात बताई उन्होंने। यानी जो चीजें वाज़ेह हो गई मुशरिकीन के दिल पर, बावजूद इसके इन लोगों की हठधर्मी ने उनसे इनकार कर दिया। सिर्फ उन लोगों ने ही इनकार नहीं किया, बल्कि जो कुछ मुसलमान कुछ थे वो भी इस बात से फिर गए, उनके लिए भी आजमाइश थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ये वाक़े को हमने लोगों के लिए आजमाइश बना दिया और लोगों को छांट दिया। जो लोग ईमान रखते हैं, जो लोग ईमान रखते हैं इस वाक़े से और ज्यादा मुतासिर हुए और एक एक डिटेल बात पूछी। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने बैतुल मुक़द्दस से मिराज का सफर कराया गया। वहां आपकी मुलाकात मुख्तलिफ पैगंबरों से होती है और लौटते वक्त में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब आपकी मुलाकात होती है तो पूछते हैं कि ए मूसा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को क्या तोहफा मिला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। आपने कहा कि जाइए अल्लाह से गुजारिश कीजिए कि आपकी उम्मत इतना नहीं कर पाएगी, आप इसको जरा कम करवा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन के साथ फिर जाते हैं और आप कहते हैं कि अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं तो अल्लाह 40 करता है। और ये सिलसिला बार बार आते जाते, जब भी मुलाकात होती है हजरत मूसा से आप कहते हैं कि फिर जाइए थोड़ा कम कराइए। और ये करते करते 5 वक्त की नमाज सिर्फ फर्ज रह गई। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जाइए एक बार और जाकर के कुछ कम कराइए। तो वो कहते हैं नहीं, अब मुझे शर्म आती है, क्या मेरी उम्मत ये भी न कर पाएगी? उस वक्त एक आवाज आती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जितना किया था उतने ही का सवाब, यानी जो 50 वक्त की नमाज है उसी का सवाब 5 वक्त पढ़ने वालों को मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फैसले को बदला नहीं करते। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं
और सहाबा इकराम को जन्नत का पस मंजर, जहन्नम के पस मंजर, ये तमाम चीजें बताते हैं कि किन लोगों के साथ कैसे कैसे अमाल के जरिए जो काम किए जा रहे हैं उनका क्या क्या अंजाम होगा। जो लोग यतीमों का माल खा रहे हैं उनको कैसी सजाएं दी जा रही है, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको कैसी जजा दी जा रही है। ये तमाम चीजें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को डिटेल से बताया। मिराज का वाकया दरअसल क्या है, इसे हमें समझने की जरूरत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन सी हिकमत अमली अख्तियार की। आप देखें कि जिन सिनारियों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले गुजर रहे थे, उस वक्त खास तौर से ताइफ के मामलात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलमात अल्लाह की बारगाह में पेश किया, उसमें कहा कि अगर आप मुझसे नाराज नहीं है तो फिर इस तकलीफ को हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिराज को बुला करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं आपसे नाराज नहीं हूं। दुनिया वालों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल पेश कर दी कि देखिए, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अहमियत दी है वो तमाम पैगंबरों को अहमियत दी। उनका दिल इस तरह से मुतमईन कर दिया अपने पास बुलाकर कि अब जो बड़ी आजमाइशें जो भी आने वाली है वो सब की सब आजमाइशें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में हेज हो जाए। सुनी सुनाई बात और आंखों देखी बात के यकीन में बहुत फर्क होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज से जब वापसी आए और जिस एतमाद के साथ लोगों को आपने अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और आप जिस तरह से इंसानियत को लेकर फिक्रमंद रहते थे, आप परेशान रहने लगे कि कैसे इंसानियत को, मानवता को, तमाम मानव जो हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ शिर्क कर रहा है उसको बचा ले और अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसके रिश्ते को जोड़ दे, उसे जहन्नम में जाने से रोक दे। इस फिक्र के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम शुरू किया और आपने पूरी जिंदगी पूरी एतमाद और यकीन के साथ जो पहले था मिराज के बाद कई गुना बढ़ गया और दावत के कामों में आपने जो तेजी लाई वो जबरदस्त हिकमत अमली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख्तियार की। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।